Aleluya, levante sus manos y adore al que vive. Aleluya. Es una mañana hermosa, una mañana de poder. Glad you're with us this beautiful morning. Gloria a Dios. Glory to God. Gracias a Dios por este privilegio. I give glory to God for this privilege. Considero siempre una bendición, He considers it a blessing, una responsabilidad, a responsibility el estar en este lugar para ser instrumento de Dios y traer su palabra. to be in this house and to be used as a tool by God. Hoy con la alegría de tener a mi querido nieto Today with the joy of having his grandson translating for him, traduciendo al idioma desde Shakespeare. Translating in the language of Shakespeare, English. Yo hablo la lengua de Cervantes, He speaks Spanish, el lenguaje del cielo. the language of the heavens. El pastor habló de su viaje y, reciente a la República Dominicana The pastor spoke about his trip recently to the Dominican Republic, y habló de los lugares que fue. and he spoke about the places he went. Pero dijo dos cosas que debió decir. But he didn't say two things that he should have said. Una es que comió mangú One of them was that he ate mango, y la otra fue que fue a Altos de Chabón. Altos de Chabón. that he went to a place, I guess, in Dominican Republic, I don't know. Decía un amigo, he estado allí, personalmente he estado allí. He says he's been there personally, Muy hermoso. a place that is very beautiful. Que los que van allí se vuelven chabón. He says that those that go there come back annoying. Pero el pastor no, con esa cosa encima. He says, fortunately, the pastor didn't come back the same. Aleluya. Amen. Ayer en la noche Yesterday night, recibí una llamadita I received a call de uno de mis nietos from one of my grandchildren. y me dijo, abuelo, He said, Grandpa, vas a volver a ser bisabuelo. you are going to be a great-grandpa. Así que este año ya el Señor empezó a bendecirnos a través de la cuarta generación. So this year, God has blessed me with a fourth generation. Aleluya. Amen. Así que esas son bendiciones que el Señor nos da. Those are blessings that God gives us. Quiero tomar una porción, un breve verso de la palabra para utilizarlo como punto de partida, marco de referencia a nuestra reflexión. I want to reflect on a verse as a point of interest on this message. Está registrado en el libro de Proverbios, It is found in the book of Proverbs, capítulo 1, chapter 1, verso 10. verse 10. Y dice allí, And it says, hijo mío, My son, si los pecadores te quisieren engañar, if sinners entice you, no consientas, do not consent. no estés de acuerdo. Do not be in accordance to them. Para lidiar con la presión And in order to overcome this pressure de nuestros días, of our daily days, especialmente nuestra juventud, especially in our youth, se necesita we need la gracia del Espíritu the grace of God para ser resistentes, so that we may resist para those decir pressures. no. So that we can say no. Padre, gracias te damos por darnos este día, God, darnos thank you for this day. esta bendición de estar dando a tu pueblo la palabra. Thank you for the blessing of being here and giving your word to the people. Reconocemos nuestra insuficiencia, We understand our insignificance, nuestras limitaciones, our limitations, pero tú eres el Dios de toda gracia, but you are the God of all de todo grace, poder, of all power, de toda sabiduría. of all wisdom. Haz que nuestras palabras Allow that our words, puedan venir realmente de tu propio corazón may they come from your heart, Lord, y ser comunicadas and be communicated a través de nuestros labios, through our lips, que aunque impuros, and that are impure, tú los purificas you purify con el fuego de tu espíritu. with the fire of the Holy Spirit. Habla Jehová
Speak, Lord, que tu pueblo oye. that your people may listen. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Pueden sentarse. You may be seated. El tema de este mes, The theme of this month, declarado mes de la juventud, declared the month of the youth, es resiliencia, is resilience. que realmente lo que implica es resistencia. That really what it implies is resistance. Y esta palabra resiliencia o resistencia And this word resilience or resistance, viene del verbo resistir, it comes from the verb to resist. que lleva la idea de soportar, That it carries on the idea to support, aguantar, to withstand, negarse a ser vencido, to reject being defeated, de pelear con agallas to fight even through tough times, y de una determinación and a determination a no dejarse vencer, not to let themselves be defeated, a no rendirse. so that they may not surrender. Déjenme presentarle esta palabra de hoy Let me present to you this word today con toda claridad y firmeza, with all firmness and assurance, por dura que esa palabra pueda parecer, with doubt that that word will come up. pues ciertamente no estoy ocupando este lugar en esta mañana Because certainly I am not taking up this space right now and standing here today para simplemente halagar el oído just to tickle your ear, o simplemente decirte cosas possibly to tell you things, que te puedan hacer sentir bien. things that might make you feel better about yourself. Ojalá que todo lo que diga Perhaps everything that I say te haga sentir bien, will make you feel good, pero podríamos decir cosas but we could say things que te pueden hincar. that might affect you or insult you or harm you. Créelo, Believe it. Dios quiere hablarte God wants to speak to you today, y a veces su palabra and sometimes His word, hinca. it bites you. A veces la predicación, el mensaje, Sometimes in the message and the preaching, es como bisturí de cirujano it's sometimes like a scissor a surgeon uses to cut you open. que se introduce That sometimes it makes contact with you para llegar allí to reach there donde está el mal, donde está el mal, where the internals are, y extirparlo. and to extract them. La Biblia, The Bible. ¿cuántos tienen la Biblia? How many read the Bible? La Biblia es un libro que está saturado de ejemplos The Bible is a book that is filled with many examples de hombres y mujeres que no se rindieron. of examples of many men and women that never gave up. No se rindieron ante las fuerzas que tuvieron que enfrentar. They never surrendered against adversities and conflicts. Podría mencionar a muchos, I could mention many, pero seguramente alguno que otro fluye a tu mente, es decir, viene a tu memoria, a tu recuerdo de lo que es tu conocimiento de la palabra. but perhaps there are some that you know more than others. Y sencillamente lo que quiero es que tengas presente que cada uno de esos hombres o mujeres del contexto de la Escritura están allí para ser para ti y para mí ejemplos. I want you to understand that sincerely people in this Bible are presented and given as examples so that you may understand. Y una de las áreas en las que más podemos sacar provecho And that they're placed as an example so that one of the areas we may understand the most is precisamente de esa capacidad de resistencia the example of that capacity to resist and be resilient. que ellos desarrollaron. That they may have gained. Vivimos en un mundo We live in a world que ha ido perdiendo la capacidad de resistencia. that has slowly begun losing its ability to be resilient. Somos parte de una sociedad débil, We are a part of a society that is weak and fragile. una sociedad que cede ante todo.
A society that will surrender and give up against adversity. Una sociedad que está en un constante proceso de cambio. A society that is in a constant process of change. Cambios buenos algunos Some of them good, y otros cambios malos. and some changes are bad. Y en ese proceso de cambios And in that process of change, hemos ido cediendo, we have begun to understand. entre otras cosas, nuestros principios y valores. We have begun to understand our principles and our values. Y cuando una sociedad And when a society cambia sus valores, changes their values, se debilita, they become weak and fragile. se corrompe They might corrupt, y se destruye. and they might become fragile and be destroyed. Y esto es así porque se queda And that is so because sin defensas. they become defenseless. La mejor analogía The best analogy que puedo encontrar para ilustrar esta verdad that I can create to illustrate this truth es el propio cuerpo humano. is the very physical and our human body. Normalmente toda persona nace con un sistema inmunológico. Naturally, every person is born with an immune system. De hecho, no se puede vivir And without it, it's very difficult to be alive. sin ese sistema Without that system o capacidad or that capacity con que Dios nos dotó. that God has given us. El llamado HIV The sickness HIV, en español SIDA, or in Spanish SIDA, AIDS, lo que implica es síndrome de inmunodeficiencia adquirida. what it means is acquired immunodeficiency syndrome. Y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida And the syndrome of immunodeficiency, se convirtió en un problema de salud crítico it became a very wide known and critical sickness. en las postrimerías de los años 70. In the years of 1970s, Aunque en realidad and although in reality, sus orígenes son un poco más remotos en la historia. their origins are a little bit more remote in history. Lo que esta condición significa o implica What this condition implies and means es que el sistema natural de protección is that the immune system that is used to protect our bodies o de defensas del cuerpo and used to defend our bodies no está funcionando bien. is not working properly. Y cuando esto ocurre, And when this occurs, las enfermedades oportunistas many sicknesses that take the opportunity invaden el cuerpo invade our bodies, y pueden terminar destruyéndolo, and they can end up killing us porque sencillamente el cuerpo se queda sin resistencias because in a sense the body becomes resistanceless o defensas. or without defense. Tengamos esto en mente, en perspectiva, en relación a lo que estamos considerando. Keep this in mind as I continue with this message. Cuando tomamos este ejemplo When we take this example del campo de la naturaleza humana from the human nature y lo transportamos and we transport it al campo de la naturaleza espiritual, and we apply it to the spiritual field, es cuando podemos entender that's when we can understand que los principios y valores that the principles and values del individuo of the individual, se convierten they convert. en su sistema inmunológico espiritual. It becomes his immune system, spiritual immune system. Estamos en medio de una sociedad We are in the middle of a society que está adoleciendo that they are hurting, seriamente, serious, urgentemente, urgent, de un sistema of a system de valores of values que le puedan dar that could give them solidez that defense and strength that they need, y permanencia. and so that they remain. Cuando hablamos de valores, When we speak about values, cuando hablamos de principio,
when we speak about principles y consideramos lo vital and we consider the vital aspects que estos son that they are para la vida personal, of our personal lives, para la vida de hogar, for your home life, para la vida de sociedad, for your societal life. entonces In that case, nosotros tenemos que no perder de perspectiva we have to understand that we can't lose our que perspective, esos valores implican that those values imply la piedad. La piedad. mercy, Nada. Godliness. godliness, righteousness. Eso implica la dignidad humana. That implies on your human dignity. Eso implica también la moralidad. That also implies your morality. Implica la verdad. It implies on your truth. ¿Cuántos saben que la verdad es un valor? How many know that the truth is a value? Implica la justicia, They imply justice el respeto, and respect, la honradez, the honorableness, la integridad, the integrity, la honestidad, the honesty, etc. and etc. Yo vengo de una época I come from a time period donde estos valores where these virtues and values, eran principios de vida. they were principles of life. No era que nuestra sociedad It wasn't that our society, fuera una sociedad absolutamente piadosa, it wasn't that our society was a corrupt and vile society, pero era una sociedad but it was a society donde a pesar de muchas personas that although many people no tener una experiencia not having an experience, relacional con Dios, a relationship with God, tenían un mínimo de temor. they had a little bit of fear towards God. Y así enseñaban a sus hijos. And that's what that society would show. Cuando vemos, por otro lado, hoy, When we look to another side today, el desmoronamiento social. the deconstruction of the society, Perdonen a Brian, estoy usando palabras. forgive me, he's using quite an expansive vocabulary. Amén. Ese desmoronamiento social y espiritual de nuestra generación That deconstruction of society and spirituality showed me. no podemos We cannot encontrar la causa en otra parte We cannot find the cause in another part. que no sea That isn't en esa naturaleza caída del ser humano in that nature that has fallen from the human being. que como la civilización de los días de Noé, nuestra civilización, That back then in the civilization of Noah compared to our civilization, sus pensamientos their thoughts, son de continuo hacia el mal. they were continuation Yeah. of continuation. Okay. Amen. Así era la sociedad de los días de Noé, That's how the society was for Noah's time. aquella civilización que pereció por el diluvio. That society that perished towards that flooding. Era una sociedad que había abandonado absolutamente a Dios They were a society that completely abandoned their beliefs in God y había abolido los principios y valores. and had demolished their principles and beliefs. ¿Sabe? Esa es la sociedad You understand that that's a society de la cual nos dice la Biblia that the Bible tells en us el libro de Génesis in the book of Genesis que Dios llegó that God arrived a arrepentirse to repent, de haber creado al hombre. repent having created man. Y yo creo que Dios, And I believe that God, que sigue siendo amor that still is a loving God y misericordia, and a merciful God, está viendo He is seeing
en la conducta de nuestra sociedad contemporánea. in the behavior and conduct of our current society. Otra vez, esa conducta Once again, that conduct y ese espíritu and that spirituality que lleva a la sociedad, that takes society, tristemente, sadly, a su ruina total. towards their ruins. En alguna manera, In a way, estas son condiciones these are conditions que se han repetido that have repeated en el transcurso de la historia. throughout of history. Y por ejemplo, yo pienso For example, I think que era un tanto similar it was so similar el momento que vive David in the moment that David lives, cuando en el Salmo 12 where in Psalms 12 dice: it says, salva, oh Jehová, "Save, O Lord, porque se han acabado for the godly one is gone. los piadosos The godly ones are gone sobre la tierra. over the face of the earth." Aleluya. Amen. Cada vez que vemos las cosas que están ocurriendo en nuestro tiempo, Every time that we see the things that are occurring in our time, estamos de alguna manera pensando we are in a way thinking and reflecting que la piedad, that the mercy, que the no, godliness, que no es otra cosa, it's not another thing. que la vida de Dios That the life of God en el ser humano that it's bestowed upon us está en proceso de extinción. is in a process of extinction. Amén. Qué terrible cuando una sociedad How terrible is it that when a society se queda sin valores they remain without values and que la virtues firmen y la sostengan. that might sustain them and strengthen them, Y decir la sociedad and that the society may y say decir el mundo and say the world es hablar de familias, is to speak about families, es hablar de individuos. is to speak about individuals. Nuestro cuadro es terrible. Our history is horrible. Es la realidad It's the reality de nuestros días. of our days. Así que en medio de esta sociedad que nosotros existimos So in the middle of this society that we live in y nos movemos, and we move, es en esta sociedad it's in this society en medio de la cual establecemos nuestras familias in which we establish our families y levantamos a nuestros hijos. and we lift up our children. Y hablo ahora a todos los padres And now I speak to all the parents que tienen una experiencia relacional con Dios, that have a relationship and an understanding of God, tanto como a cualquiera que puede estar aquí, along with anyone that might be here, que aún no haya establecido esa relación, that might not have established that relationship with pero que God, sencillamente puede darse cuenta, but sincerely can understand hace conciencia and come to consciously understand de esta hora apocalíptica that of that end time that is que nos approaching, ha tocado vivir. that has been bestowed upon us to live in. Y ciertamente están buscando And certainly they're searching una dirección divina a divine direction para orientar su vida y sus hogares. to orientate and find their way in God. Y esto para salvarlos de la presente generación. And that is what we need to be saved from the present society. Yo quiero decir que eso es posible And I want to tell you today that that's possible. en toda sociedad pasada, In all past societies, en toda generación que nos ha antecedido, in all generations that have come before us, en medio de circunstancias análogas o similares. in any situation that have come has passed, Ha habido hombres there have been men y mujeres and women que se han determinado that have been determined a levantar familias to lift up families dentro de todo ese ambiente contaminante, within all that contaminated society, inmunizados and immune with an immune system, por la palabra de Dios, with the Word of God, inyectando en ellos and bestowed in them, en alguna manera in one way or another, el conocimiento, the knowledge of God. no solo por la palabra, Not only for the Word, sino por el ejemplo. so if not for the example. Y eso And that es exactamente
is exactly lo que cada caballero, varón aquí, what every man here today, cada mujer, every woman cada here, matrimonio, every relationship marriage puede determinarse can determine themselves within, a hacer de su casa to make within their home una casa diferente. a home that is different, Un hogar que se resiste a home that resists a parecerse a los demás. to look like the others. Pero eso es posible solamente si regresamos al punto de partida. But that's only possible if we return to the point of the beginning. Y ese punto de partida And that point of change no es otro is not another que aquel donde nos desviamos is none other than that in which we separated ourselves. y todo se trastornó. And everything took a turn. Hay que volver We have to return a ese punto de partida. to that point of change. Y para regresar And to return, hay que abrir el libro de Dios and to return to that point, we have to open the Word y cerrar el nuestro. and to close our Word. Hay que comenzar a refrescar We have to begin to refresh lo que Dios dijo what God said que debía hacerse that we should do para tener so that we may have hogares sólidos, solid and strong homes, hogares felices, homes that are happy, hogares donde reposase su bendición. homes that in which His blessing remains. Ciertamente, Certainly, es solo en el libro de Dios it's only all this knowledge can only be donde found in the Word están of las God, instrucciones where the instruction and the teachings are found de cómo establecer un hogar y hacer que prevalezca, of how to create and instruct a strong home, aún en medio de nuestra sociedad. even within our society. Esta sociedad libertina, This society that is found with bad values. esta sociedad corrompida, This society that is corrupt. esta sociedad de espaldas a Dios. This society that has their backs towards God. Dios God hace milagros makes miracles. en los que se atreven a reconocerle To those that dare to understand and know Him. y creer que eres el mismo And to understand that He is the same. ayer, To yesterday, hoy He is the same today. y por los siglos. And to understand that He's the same all the time. El libro de Dios dice que somos, oigan bien padres, el libro de Dios dice que somos The Word of God says, responsables the Word of God says that we are responsible de poner pretil pretinage. parapet, I don't know that word. poner una baranda o una cerca, un vallado. To place up a fence, a wall, structure. Lo que Dios dice a través de Moisés en esa escritura, que era buena para los días de Moisés y de Israel, What God says through the word that He spoke to Moses that were good for those times, y que es también buena y efectiva para nuestros días. that is also good and effective for our times. Esa palabra es esta: pondrás pretil a tu terrado para que no sea echada culpa de sangre sobre tu cabeza si de él cayere alguno. When you build a new house, you shall make a parapet for your roof, that you may not bring the guilt of blood upon your house, if anyone should fall from it. Eso del pretil, de la baranda, de la fence, That about that parapet no es otra cosa sino una figura is not anything else but a figure de los principios y valores a figure, an example of the principles and values que como padres estamos llamados a transmitir y a enseñar a nuestros hijos, that as parents we are called upon to show and instruct our children with, justamente para prepararlos justifiably to prepare them. a enfrentar los cambios y retos Prepare them so that they may overcome and
whenever they face any challenges de su tiempo, de este momento. of their times. Son los valores y principios que estamos llamados a modelar como padres. Those are the values and the principles that as parents we are called upon to exemplify. Es lo que nuestros hijos ven en nosotros, It is what our kids see in us, lo que ven hacer, what they see in us, lo que más marca su vida. what marks their lives the most. Así que tiene que haber una armonía entre lo que decimos So there has to be a careful and a caution in what we say y lo que hacemos. and what we do. Dice amén. Amen. Vamos a ser juzgados, padres, por la manera como manejamos nuestra casa. Parents, we are going to be judged by how we manage our home. Déjenme entonces ir al pensamiento clave de esta reflexión, Let me go back to that key and thought in this message. que fue la lectura leída en Proverbios 1:10. That was the scripture read in Proverbs chapter 1 verse 10. Hijo mío, And it said, si los pecadores te quisieren engañar, if sinners try to entice you, no consientas. do not consent. Es la amonestación, It is that consejo. that advice. Ayuden al muchacho. Advice. Es el consejo, amonestación de un padre hacia su hijo. It is that advice that a parent gives to their child. Los padres tienen la responsabilidad de Parents have amonestar a sus hijos. that responsibility to instruct their kids. Hay que amarlos, We have to love them. hay que protegerlos, We have to protect them. hay que proveerles, We have to provide for them. pero hay que amonestarlos. But we have to discipline them. Hay casos en la escritura que nos ilustran, porque si usted quiere otra vez estar en capacidad para poder manejar su casa, usted puede leer todos los libros que quiera. If you want more understanding on how to raise up your family and be a good parent in your house, Escritos para ese fino propósito. you can read many books that are in that purpose. to Pero si teach usted you. cierra la Biblia y no lee lo que Dios dice, But if you close the Bible and you don't read what the Bible tells you, usted está perdiendo su tiempo. you're losing your time. Y uno de esos ejemplos And one of those examples es el ejemplo de un sacerdote is the example of a priest que se llamó Elí. that was named Elias. Y sabe usted, And you know what? Elí Elias, descuidó su Eli. casa. Descuidó su casa. he did not take care of his home. Permitió He allowed que sus hijos hicieran that his kids cosas desagradables a Dios. could do whatever they wanted and dishonorable things towards God. Dios tuvo que matarlos. God had to kill his children. Y también Elí murió. And also Eli died. Amargado, Very sad, frustrado, frustrated, cargado de frustración por no haber podido hacer su mejor papel. full of frustration and regret because he wasn't able to do his best. Por eso no puedes guiar tu casa But that doesn't have to happen to your home con la Biblia cerrada. with the Bible closed. Tienes que abrirla. You have to open the Bible. Tienes que abrirla. You have to open the Bible. Están jóvenes que me escuchan aquí presentes, gloria a Dios The youth por that toda la are here juventud today, the youth that are here today listening to me, que Dios ha ido integrando a la casa, a la familia de that vida, God ¿no? has De nueva slowly vida. begun integrating into the house. Qué hermoso ese grupo de cerca de 50 jóvenes How beautiful is that group of youth que están buscando una experiencia especial that are searching for an amazing experience y this sin way. duda la van a encontrar And without a doubt, they will find it en la experiencia de este campamento. in this camp. ¿Quieren comprobarlo? You want me to prove it? Vengan el domingo. Come next Sunday. Vengan el domingo. Come next Sunday. Jóvenes, Youth, ustedes están viviendo en un mundo muy peligroso.
Youth, you are living in a world that is very dangerous. Un mundo cuyas normas y corriente de vida están en un abierto rechazo Norms and principles that are being rejected, y están desafiando and they are being disregarded. las normas divinas. The divine norms. Tu generación, Your generation, la generación que te ha tocado vivir, the generation that has been bestowed upon you to live in, es una generación is a generation que le ha dado la espalda a Dios. that has given their back towards God. ¿Cuánto lo creen? How many believe it? Que le ha dicho a Dios, That have told God, no te queremos we don't want you en nuestras vidas. in our lives. Podemos resolvernos solos. We can resolve our issues on our own. Y es esa generación And that is a generation que pinta el apóstol Pablo that the Apostle Paul prophesies about. en su carta a Timoteo, In his letter towards Timothy, en el capítulo 2, in chapter 2, los versos 1 al 5. verses 1 to 5. 2 Y estoy Timothy, chapter casi 3. cerrando And I'm almost done esta reflexión. in this reflection. Posiblemente los has leído antes, Possibly you may have read these verses in the past. posiblemente no. Possibly you have. Están en la Biblia. They're in the Bible. Y yo quiero leértelos. And I want to read them to you. Porque eso que Pablo escribe a Timoteo, su hijo en la fe, Because this that Paul writes to his son in faith, Timothy, es la misma palabra is the same word que el Espíritu permitió that the Spirit allowed, que quedase escrita that it may remain written como un retrato like a picture de las realidades of the realities de nuestra presente generación. of our present society and generation. Es increíble. It is incredible. Escuchen esto. Listen to this. También debes saber esto, You must also know this, que en los postreros días, that in the past days, los últimos días, in the last days, nuestros días, in our days, vendrán will come, tiempos peligrosos. dangerous times will come. Digo ahorita que estamos viviendo días peligrosos. I said earlier that we are living in dangerous times. Dice cuáles son las características What are the characteristics que ilustran that are illustrated la realidad by our reality de esos peligros of those dangers que nos acechan that are brought upon us como adultos as adults y también como jóvenes. and as well as youth? Habrá hombres There will be men amadores de sí mismos. that will be in love with themselves. Habrá hombres There will be men avaros. that are greedy. Habrá hombres There will be men vanagloriosos. that are vain. Hombres soberbios. There will be men that are self-involved, Blasfemos. blasphemous men, Desobedientes a los padres. disobedient men, Ingratos. ungrateful men, Impíos. Ungodliness. unrighteous men. Unrighteous. Hombres Men sin afecto natural. without natural effect and understanding. Cada día vemos este elemento muy marcado en nuestra sociedad. Hombres sin afecto natural. Every day we experience this, men that are no regard for Se tornan crueles, their environment. hasta sádicos. These men are cruel. Hacen cosas horribles. They do things that are horrible. Pablo dice Paul says que se tornan implacables. Déjalo ahí. Calumniadores. Calumniadores. unappeasable, arrogant. My bad. ¿Cuánto lo entienden en español?
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, infatuados, amadores más de los deleites que de Dios. They will be reckless, unappeasable, without self-control, slanderous, and brutal. Algunos de ellos que tienen apariencia de piedad, Some of them that might have an appearance of righteousness, pero niegan la eficacia de but ella. they deny. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, y el Espíritu nos dice a nosotros, a adultos y a jóvenes, a esos resiste. And there we can see that Paul is speaking to Timothy that we have to resist. No consientas con ellos. Do not consent them. No te alíes o te comprometas o te envuelvas con ellos. Do not become involved with sinners and consent them. Y en el verso 14 de ese mismo capítulo le dice, And in verse 14 of that same chapter of 2 Tú. Timothy 3, persiste, but so far as you persiste, continue, sé perseverante, stay persistent, batalla, battle, resiste, resist, niégate deny yourself a hacer lo que ellos hacen, to be what they are, a vivir como ellos viven, to live like they live, a tener su mismo pensar, to think the same way that they think, a ser dominado to be dominated por su mal vivir. by their wrong ways of living. Persiste en lo que has aprendido. Persist in what you have learned. Tienes la Biblia, You have the Bible. léela, Read it. léela, Read it. atesórala, Treasure it. vívela, Live it. y todo te saldrá bien. And everything will turn out Y okay. Dios te honrará, Dios te honrará, And God will honor you. Dios te levantará, God will raise you up. Dios te colocará en lugar alto, God will place you in high places. porque tú te has determinado, Because you have become determined. como Sadrach, Mesach y Abednego en Babilonia. Like these presented names in Babylon, in the Bible. Los jóvenes hebreos The Hebrew youth sencillamente dijeron, no nos contaminaremos. sincerely said in the Bible that they will not be contaminated. No pensamos así, no creemos así, no vamos a ser así. We will not conform to their ways. Estoy terminando. Este es el mundo en que estás. This is the world in which you live in. Y estas son las realidades And these are the realities que tú y yo tenemos que enfrentar. that you and I have to experience. Son las influencias de este mundo They are the influences of this world que te van a tratar de tentar y seducir. that they will try to tempt you and seduce you. Déjame decirte, es importante que todos lo entendamos. Hay unos poderes, Let me tell you, it's important that we understand that there are some powers, unos poderes extraordinarios some extraordinary powers detrás de todo eso. behind all of this. Pero Dios But está contigo. God is with you. Aleluya. Aleluya. Hallelujah. Esos poderes están tratando de convencerte a ser partícipe de esas cosas These extraordinary powers are trying to tempt you to do these things para cautivarte y arruinarte. Estoy hablando de los jóvenes, pero también para los... so that they can Adultos. capture your interest and ruin you. Dile no. Tell them no. Resiste. Resist. Resiste. Resist. Rechaza. Reject. No consientas. Never consent to them. No estés de acuerdo. Never be in accordance to them. Escoge ser diferente. Choose to be different. Como José, Like Joshua. como David, Like David. como Esther, Like Ezekiel. como Daniel. Like Daniel. Ejemplos bíblicos. Those are examples that come from the Bible. Pero posiblemente But possibly, tienes ejemplos dentro de tu propia familia. maybe you have examples within your own family. Has oído otros ejemplos contemporáneos Maybe you have seen other examples within de the hombres y society mujeres of men and women que Dios ha levantado, that God has lifted up, que Dios ha usado, that God has used, sencillamente porque un día dijeron, simply because one day they said, no voy a ser como ellos. I will not be like the rest. Aleluya. Ellos rehusaron They refused ser inducidos to be included, a hacer lo malo, to do wrong, lo desagradable a Dios.
or the disgraceable by God. Ellos no eran extraterrestres, They were not extraterrestrials. no eran ángeles, They weren't angels. eran jóvenes de carne y hueso, They were youth, humans, como tú, like you, con la misma sensibilidad humana, with the same sensibilities and weaknesses of the human being, con la misma tendencia a pasiones the humanas, same human tendencies, pero vencieron, but they were able to overcome. vencieron, They overcame porque ellos querían escribir su historia because they wanted to write their own history del lado de Dios. on the side of God. El salmista preguntaba en el Salmo 11 And in Psalms chapter 11, y verso 3, verse 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? if the foundations are destroyed, what can the righteous do? Hemos escrito en esta reflexión acerca de la realidad de la condición social y moral que vive nuestra sociedad. We have seen a reflection of what the society has come to live in, to do, Y cómo esas mismas condiciones se dieron en el pasado. and how those conditions have come upon in the past. Fueron tiempos donde, por ejemplo, un solo hombre halló gracia ante los ojos de Dios dentro de There were times where only one man was in the eyes of grace in toda God. aquella civilización All that society, podrida y corrompida por el pecado. they were corrupted and destroyed by sin. El que se propone a vivir, a temer y a servir a Dios, Those who choose to live and fear God, Dios lo va a honrar. God will honor them. Aunque tenga que mandar a preparar un arca para salvarlo. And even if he has to bring an ark down to save them. Aleluya. Amen. Estamos en un proceso de decaimiento, de desmoronamiento en nuestra sociedad rampante. We are in a rapid society that is deteriorating. Todos los días estamos leyendo cómo nuestros fundamentos, nuestros principios están tratando de ser borrados, Every day we are reading in the news and the newspaper that our past beliefs are trying to be erased. eliminados, They want to be eliminated porque queremos una sociedad más libre, because they want a society that is more free, más autónoma de a Dios. society that is more tolerant and away from beliefs. ¿Qué hemos de hacer los justos? What are we to do as just? ¿Huir? Are we supposed to flee, ¿Escondernos? to hide, ¿Rendirnos? to give up, surrender? No, No, porque tú ni yo somos de los que retroceden. because you and I are not the ones that surrender. Tú y yo somos de los que avanzamos. You and I are the ones that advance. Somos los que tenemos una meta para alcanzar. You and I are the ones that have a goal that we need to meet. Y estamos determinados And we are determined. que aunque la tierra tiemble And although the world might shake y el diablo ruja como león, and the devil might roar like a lion, nosotros vamos a ir sobre ello we are going to overcome y vamos a conquistar nuestro objetivo. and we are going to conquer our objective. Aleluya. Amen. Eres de los que se resiste, You are one of those that are resilient and de los que resist. perseveran, Those that persevere. de los que no entregan sus armas, Those that don't give in. porque Dios te ha dado armas. Because God has given you De defensa. weapons of defense. Búscalas en la Biblia, las encuentras. Search for them in the Bible, you will find them. Ellas son poderosas They are powerful en Dios. in God. Termino diciendo esto. And I will finish saying this. Joven, no consientas. Youth, don't consent. No estés de acuerdo. Don't be in accordance. No hagas alianza con los que rechacen a Dios. Do not make an alliance with those that reject God. Ámalos, Love them, pero no los imites. but don't imitate them. Que se conviertan ellos a ti, So that they may become pero you, tú no te conviertas a ellos. but you don't become them. Haz alianza con Dios Make an alliance with God y con los que sirven a Él. and with those that serve Him. Aleluya. Amen. Dios está buscando jóvenes God is searching for youth que sepan that understand que Dios tiene un plan that God has a y plan un propósito and a purpose, personal personal, para su vida for your life. y que Dios lo va a cumplir. And God will accomplish it and do it. Es posible que no tengas todas las cosas muy claras, It is possible that you might not have the clarity you want. pero si estás caminando, But if you are walking,
Dios es tu guiador. God is your guidance. Y Él te llevará al objetivo. And He will take you towards your objective. Así que hoy es día de decisión. In these days of deception. Es un día de verdadero cambio en tu vida. Today, today be a real change in your El life. llamado del Señor. And as a call of God, La amonestación que Él nos da en su palabra. the discipline that He gives us within His Word, A través del apóstol Pablo. through the teachings of Apostle Paul, Es a perseverar. that perseverance, Es a resistir. that resistance, Es a determinarnos. A tomar la resolución. that determination to find the resolution, De buscar a Dios. to use God Con todo nuestro corazón. with all our heart, De guardar su palabra. to guard His Word, Porque el salmista dice. because the Psalm says, ¿Con qué limpiará el joven su camino? with what will the youth De clean toda up? esa basura. With what will He clean all that trash? Con guardar tu palabra. With this Word He will do it. Aleluya. Amen. Determínate Determine yourself a no contaminarte. to not be contaminated, A no dejarte engañar. to not let yourself be lied to. Solo tú puedes hacerlo. Only you can do it. Solo tú puedes decidirlo. Only you can decide. Y el momento And in that moment, es ahora.